Dali, go! Ako si Kelsey Silver, ug ako si Arne Alicay, ug kami ang mga tinunan sa University of the Philippines, Cebu Campus. Kami naghanap kaninyo sa katutorial sa mga bisayang pulong sa dili na matukan karon. Bye-bye! The first Visayan word is magbubunyog. In English, it is burglar or prisoner. In Tagalog, it is masamang tao. So, use magbubunyog in a sentence. Use it! Daghang magbubunyog ang naa sa prisuhan karon. The second word is panagan. In English, it is lobster. Use panagan in a sentence. Use it! Lamig kaayo ang giluto ni mama na panagan. The third word is kasirahan. In English, it's boarding house. Use kasirahan in a sentence. Use it! Nagtagiya ang pamilya o isa ka kasirahan. The fourth word is magakit. In English, to go by raft. Use magakit in a sentence. Use it! Nagakit ang pamilya ni Christine padong sa Mindanao. The fifth word is maghuhudno. In English, it is bacon. Use maghuhudno in a sentence. Use it! Iluto sa maghuhudno ang mga pandesal. The sixth word is maghubot. In English, it is to hold. Use maghubot in a sentence. Use it! Gikubutan sa iyang mama ang iyang anak para dili siya mawagtang sa merkado. The seventh word is magpunsisok. In English, to crowd. Use magpunsisok in a sentence. Use it! Pag sinulog, nagpunsisok ang mga tao sa sinikadil sa ato ninyo. The eighth word is banog. In English, it is hawk. Use banog in a sentence. Use it! Nakakita may og banog gahapon. Ninth word is consilag. In English, bottom. Use consilag in a sentence. Use it!